ବିଲ ଆଡ଼ୁ କରି କରି ଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ତଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏପଟ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏପଟ ବାଟରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ କାର୍ ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇପାରିବ କିଏ କଣ ହଁ सब ठाकुर को गेट गुटा मोटे हम गेट को यहीटा कहीं जानिछु जो हाथी उपरे जो कहीं लोक साधारण लोक प्राय तो समस्त गोटे क्वेश्चन है कौन ना हाथी हूँ सबुठार जीव भितर बड़ आउ सर्वशक्तिमान किंतु सिंह हूँ राजा ये वर्ष को गोटे थर सिंह ही केवल माने संगम करे किंतु हाथी सदा सर्वदा ये करे तेणुक जी जार संगम संख्या बहुत कम सी अधिक शक्तिशाली जार संगम अधिक सी हूँ दुर्बल तेणु से सिंह सदा सर्वदा या हेवी तो यहाँ गोटे भगवान यहाँ गोटे मनीष समाज में गोटे वार्ता यहाँ देते जे तुम मैंने भी सया हुआ हाँ आमर या ना हूँ प्रकृति कौन अखंड क्षेत्र अखंड क्षेत्र पा यहाँ टाइम टा बहुत वृषभ देवता प्रभु पाओ उठेगा नहीं घंटा मारे असुविधा वेट ये कौन ओ हो अद्भुत कुंड बहुत तले ये भी महापुर पाताल फुटिकी बाहर छंदी किए गछ यहाँ मुझे प्राय जगह देखुच यहाँ किए गछ हाँ कौन ना मो एटा हाँ प्रभु गणेश देखा आम से महापुर को दर्शन करदे हाँ घंटे मारना कौन कर अड टाइम आसिले अथच ये ठाकुर कौटा यज्ञकुंड हाँ यहाँ यज्ञकुंड ये कार्तिक मासरे ये यज्ञ होता प्रभु दर्शन है हेले भय आम दर्शन करुँ प्रभु कहीं ना तुम नागदेवता आमको डर लगुच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रभु जहाँ भी हो आज आम के सौभाग्यर कथा देखलु आम आज एका एका दर्शन कर महाप्रभुर एत पाखर कहीं भी दर्शन कर ओम नमः शिवाय प्रभु प्रभु पाताल फुटी बहुत कुंड कुंड पूरा पानी रे परिपूर्ण
ଯାହା ବି ହବ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଯାହା ହଉ ମା ଯେତେ ଯାହା କହ ବିବାହ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ତାମାନେ ଆସନ୍ତି ଖାଇ ସେଇଠି କ'ଣ କରେ ସିଂହନାଥ ଯେତେ ଯାହା କହ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ମାଙ୍କର ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ନା ଭାରି ତ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପାଠରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୋଳାନାଥ ଏ ତ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେବେନି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ହବ ଭଲ ହେଇଛି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ନିଆରା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଅଁଳା ଗଛ ତାପରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ବେଲ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ପାଉଛି ଏ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ସେଇଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ଏଠି ବି ଯଜ୍ଞ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ନା ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଏପରି ସବୁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି CCTV ବି ଲାଗିଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା CCTV ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ମ ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞଶାଳା ଏଇଟା ତ ଆରେ ହେଇ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଯେମିତି ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆରାମସେ ଖେଳିବେ ଆଉ